City of Miami Commission seat and not seek the mayoralty this November. It was a very personal decision. My wife and I have been trying to have a baby for the last 4 years, and we've been very blessed to have that. This campaign obviously, particularly in the last couple of weeks, became very difficult and very negative. And it was a concern for me that the negativity was going to affect me and my family, and I just did not think it was in the best interest of my family to continue. I still get to do what I very much love to do, which is serve the citizens and the residents of the city of Miami. I'm going to continue pushing the issues that I pushed during this campaign, and I hope that that the city continues to push forth those issues that I think are very, very important. I met with the mayor earlier this morning and explained to him my decision. He understood and agreed that my family needs to come first, and he also expressed a desire to work with me on the issues that affect the residents of the city of Miami. I told him that I would very gladly do that, and that I also would challenge him on issues that I thought needed to change and be improved in the city of Miami, and he said that he understood that. I spoke with my colleagues and explained to them my decision as well, and I spoke with the candidates who are running in my district. I had met with them very early on and told them that I was running in a 4-year, that I was in a 4-year term, and that there was always a possibility, that for whatever reason, if this campaign did not work out, that I could not qualify for the seat. They basically understood and agreed, and have all been very, very gracious. This has been a very difficult decision for me. Obviously, walking away from a campaign where we've raised over $1 million and have knocked on, myself and my volunteers have knocked on over 10,000 homes is not a very easy decision, but I think it's the best one for my family. I've learned from some of the mistakes that have been made in the campaign, and I think that's something that's going to make me wiser as I continue on as a public official. And I look forward to continuing as an elected official, as a commissioner, and hopefully having the opportunity one day in the future to explore the possibility of running for mayor again. What were those mistakes? There was a series of issues. One was the tweet that someone in my office made. Obviously, that wasn't a mistake of mine, but some people were critical that I didn't fire her on the first day, for example. That's something that you can learn from. Obviously, she was someone who had worked very well in the office, and we did not have any resident complaints. And we've been in office. I think anyone who knows me and who's known me for a while knows that we're an office that prides ourselves on constituent services. If you go to our office, you'll see the dozens and maybe hundreds of letters from constituents thanking us for the work that we've done. And that's what has motivated me to run for public office, and what motivates me to stay in it. Obviously there was a Facebook posting that was, that we were criticized for, and a series of other things that just one thing stacked up against the other, and it put a lot of pressure on my family. And, again, we've been trying really, really hard to get pregnant, and now that we are, I thought that it was important for me to protect her. Can you describe the tone of the meeting between you and Mayor Regalado? It was very cordial. All my conversations between the mayor and myself have always been cordial. This has never been a personal thing. This has never been about my relationship with him. This has just been, my personal perspective that I could do a good job, that I had a very clear vision and a very direct message, and nothing more than that. If you'd have thought you could have overcome the mistakes and won, why didn't you keep going? Again, like I said, the most important thing for me is my family. And, I think this campaign was taking on a very negative tone, which is not what I enjoy, to be honest with you. It's not why I got into public service, and it wasn't what my message was about. And I was just afraid that the negativity was going to, continue to put pressure on my family in a way that wouldn't be helpful to our very joyful blessing. In light of those mistakes, though, is there an overall lesson, something you would do differently next time? Absolutely. I think I'm 35 years old. I was elected at 32 years old, so I'm by far the youngest elected official in the city. And, I think, there's always room to grow. It's been a great experience, by the way. I've gotten to reach out beyond my district, which a lot of district commissioners don't get an opportunity to do, meet and network with a lot of people. As a district commissioner, your primary responsibility is to take care of your district, but you're also voting on things that are citywide. And sometimes there's a tendency, stay kind of district confined.
So this campaign has given me an opportunity to basically run a mayoral campaign and learn from. I think we did a lot of great things in the campaign, and we had a lot of successes. And we had some mistakes, and I think that's the nature of any campaign. I just think when you throw in the balance the fact that, we were trying to start a family for a long time, and that kind of happened unexpectedly in the midst of the campaign. I think that, for me, was kind of the determinative factor. When did your staff know about your decision? I let my staff know. I made the decision really on Sunday, so I started talking to them, some members of my staff, Sunday and on Monday. Do you think the negative attention was something you could have overcome to go on and win this race, or did you think it was just stacked against you? I don't know. You never really know. In campaigns, a mayoral campaign, a campaign of this size is kind of a roller coaster ride. There are moments when you're on top and it seems like you can do no wrong, and there are moments where it seems like you can do no right. And I think that's the same can be said for a mayoral team. So it's just, it's something that you learn from. You learn how to tighten things up. We live in a new age. Social media is a new dynamic in politics. It was something that, I was hoping would be a benefit, and I think it was in many ways a benefit in my campaign, but it was also a detriment. And it's not, it's just a learning experience and something that I think, everyone can benefit. Hindsight's 2020. Would you have fired her on the first day? Would you have not posted that tweet? I think what I would have done, in terms of my assistant, is I would have probably taken a little bit more time to know all the facts before making my decision. I instinctively wanted to forgive her because she was an exemplary employee, notwithstanding the fact that she sent those tweets. So my instinct was to forgive. I didn't really know the extent of all the tweets, and I think as I found out later on, actually the next day, about some of the tweets that were really later in time and not really related to the campaign office, but were insensitive, I thought that was the best thing for everyone. Did you feel in control of your campaign? Oh yeah, absolutely. I think a campaign to a certain extent is organized chaos. So that's kind of an interesting question. I think, of course, you feel in control of the campaign, but there are always ways that you can make the campaign tighter. You can control the message a little better. You can have better filters, and I think that's what we're in the process of doing. But I just think that when we were blessed with this very beautiful news, and you throw that into the equation and the decision. It made the decision a very, very easy one for me, and one that I'm very much at peace with. I mean, I've been a commissioner for 4 years. I have many more years to be able to serve. Again, I'm very young, and I'm going to have many more opportunities to run for other offices if it's the right thing for me and my family. To what extent did the absentee ballot issue come into play? Again, that was one of a series of stories. We took a slightly different position from the state attorney's office. We don't feel that anything wrong occurred. We don't think that receiving 20 absentee ballot requests and transmitting them in the way that they were transmitted is any different from having them hand-delivered, mailed, emailed, or scanned and faxed to the Division of Elections. Obviously, the state attorney had a different perspective, and I think the two people involved, one of which is my cousin, decided that it was in everyone's best interest to really plead no contest. It's not an admission of guilt, but rather than to potentially be charged with something more serious and then have to spend a lot of money in attorney's fees trying to defend yourself. And it's very hard. When you have prided yourself on being an ethical public official, and something like this happens. That's unfortunate. But again, it's a learning experience, and and something that I'll grow from, and I'll have an opportunity, God willing, to in a different moment, maybe try this again. Are your supporters a message from them at all, or anything you want them to know? Well, I want to thank my supporters. They've been incredibly faithful. I can tell you that I've spoken to many of them today. I spent the day calling supporters, friends, donors, and the message was resoundingly positive. They understood my decisions. They understood the fact that I wanted to put my family first, and and they were very supportive. They said, "Look, we're with you. We've been with you since the start. We believe in you." And the fact of the matter is, I'm in a very kind of unique position where I get to continue to do what I love to do, and not a lot of people get that opportunity. What are you going to do with the money? I haven't really particularly thought about that yet, but I think there's only a certain amount of things that you can do with the money. So as soon as I have an opportunity to talk to the elections lawyers that I've hired and accountants, I'll make that decision. Ahora vamos a español. Pero ahora podemos... Y paradito, por favor. Sí, exacto. Ahora podemos hacerlo más fácil.
Tanta tragedia. Tanta apretazón. Shirley, right out of my first trimester. Háblame, Arlenita, háblame. He suggested to me that the ACO. Vamos, Arlena. Dude, of course I did what vamos a hacerlo Buenas noches. Ya va, espérense. Vamos. I'm ready. Dale. Buenas noches, estoy esta noche anunciando que voy a continuar como comisionado en la ciudad de Miami y no voy a buscar el asiento de alcalde este noviembre. Es una decisión que fue muy personal. Estoy aquí acompañado con mi esposa que fue recién embarazada después de 4 años de intentar a llegar a ese punto. Eso fue un momento muy alegre para mí y para mi familia. Pero las dificultades que hemos sufrido en estas semanas en combinación con esa buena noticia me ha hecho la decisión muy fácil en decidir no continuar con la campaña. Ha sido una experiencia extremadamente positiva para mí, en cual he aprendido, crecido y madurado a través de este proceso, y yo espero tener la oportunidad en un futuro, con el consentimiento de los residentes y mis apoyantes, a tener esta oportunidad en otro momento. ¿Cuál fue el momento más difícil de su campaña? Hubo una serie de momentos en estas semanas que fueron difíciles. Eso conjunto con la noticia buena que habíamos recibido, para mí hizo la decisión muy fácil. Y tengo la habilidad de continuar como comisionado, que muchas personas no tienen esa oportunidad. Yo creo que he hecho un buen labor. He tenido la oportunidad de ser el presidente de la comisión y tomar posiciones de liderazgo en momentos difíciles de la ciudad de Miami. Esta mañana yo conversé con el alcalde y le expliqué mi decisión. Él estaba de acuerdo con esa decisión, entendió las razones por cual lo estaba haciendo, y le dije que en los asuntos en cual él y yo estamos de acuerdo, vamos a continuar a trabajar conjuntos. En los asuntos en cuales estamos en desacuerdo, yo voy a continuar con mi agenda que yo establecí en esta campaña, y él entendió eso también. Así que nada, estoy muy contento y muy en paz con la decisión que he tomado. Y enfrento días lindos para mi familia y para esta gran ciudad que yo amo tanto, avanzando la causa que yo empecé en esta campaña, y voy a continuar como comisionado. Si puntualizamos los problemas que sucedieron en la campaña, aparece el caso de su recepcionista con el Twitter y aparece el caso también de las boletas ausentes. Sí, desafortunadamente esta campaña en las últimas semanas era a base de Facebook, Twitter y carteles, en vez de desempleo, en vez de el crimen elevado, en vez de factores de calidad de vida. Y eso me preocupaba a mí bastante, porque yo no tengo duda que si la campaña se establece a base de esos temas, que sería una campaña en la cual yo puedo tener un gran chance de ganar. Pero al fin y al cabo, no todo en la vida es sobre ganar una elección. Tengo la gran ventaja de ser joven, tener la oportunidad de aprender de esta experiencia, aprender de ser un padre, que con el favor de Dios todo va a continuar bien en el embarazo, y tener una oportunidad en un futuro para utilizar lo que he aprendido en esta campaña y ofrecérselo a los residentes una vez más. Brevemente, ¿qué errores hubo en la campaña y qué cambiaría? Bueno, hubo muchas cosas bastante exitosas en la campaña número 1. Quiero empezar no quiero estar enfocado simplemente en lo negativo. Hicimos una campaña en cual tocamos en 10.000 puertas con voluntarios, recaudamos más de $1 millón, así que el mensaje fue un mensaje que resonó no tanto no solamente con los residentes de la ciudad de Miami, pero también con los mercantes y personas, los negociantes en la ciudad de Miami. Pero sí hubo errores, obviamente, y uno que daba la impresión que uno estaba atrás del otro. Y eso hizo la campaña más difícil, y yo creo que desvió el enfoque de la campaña a asuntos que en realidad no afectan a los residentes míos. Yo prefiero enfocarme en ser un comisionado bueno y excelente, enfocando en esos temas, que dejar que las distracciones de una campaña
me quitan de la oportunidad y la habilidad de servir. ¿Cuál es el destino del $1.000.000 recaudado? Bueno, lo hemos recaudado en dos distintas maneras. Uno es en una campaña en la cual hemos recaudado casi $500,000, y el otro es en una organización política que hemos recaudado casi 700, $800,000. De eso queda 800 o 850 en combinación. Las diferentes organizaciones tienen diferentes reglas y yo tengo que discutirlo con los abogados y con los contadores para ver exactamente cuáles son las opciones y decidir cómo proceder. ¿En un futuro la silla continúa? ¿Lo pensaría de nuevo? No, por supuesto. Yo creo que esto es simplemente una oportunidad para mí de aprender. Fue algo en cual yo pude extenderme afuera de mi distrito como comisionado, que eso no sucede muchas veces. Pude crear muchas amistades, recibir mucho apoyo. Yo creo que siendo joven siempre es una oportunidad de aprender, de madurar y en un futuro esperar que voy a tener un bebito de 4 años en vez de uno recién nacido y estar en mejor posición para hacerlo. Dentro de 4 años te postularías para alcalde entonces. Bueno, yo creo que es prematuro decidir eso en este momento, pero obviamente yo quiero continuar haciendo mi trabajo y si lo hago bien hecho y si consulto con mi esposa y mi familia, estamos en una situación para hacerlo, eso definitivamente va a ser una consideración. Podríamos decir que lo que sucedió el viernes con su primo y un empleado de la campaña fue la guinda en el helado, lo que hizo que tomara esta decisión. No, yo no diría eso. Yo creo que eso es dándole un poco más importancia que en realidad merece. De mi punto de vista, era una serie de cosas que eran negativas. Yo creo que el tono de la campaña se había cambiado de un tono en el cual estábamos enfocando en los temas que verdaderamente mejoran a la ciudad y afectan a los residentes a distracciones. Y eso me preocupaba a mí tanto también como el afecto, el impacto que tenía sobre mi familia. Y yo creo que para mí eso hizo mi decisión bastante fácil, que yo puedo continuar a servir en una posición de influencia y a la misma vez cuidar a mi esposa y espero a tener un bebé pronto, en febrero. ¿Puedo decir eso? Sí. En febrero. Y continuar con la labor que he tenido exitosamente como comisionado. Yo creo que fue una contienda rendida desde el punto de vista de que yo creo que el alcalde me considera como un candidato que era fuerte y que merecía su atención, obviamente. Pero algunas veces en la vida uno tiene que utilizar estos ejemplos para aprender y para mejorar y muchos políticos tienen que perder para aprender y en mi caso yo no tuve que perder, yo simplemente tuve otra opción que es continuar siendo un buen esposo y un buen padre si Dios quiere y continuar con mi legado como comisionado. Francis, ¿qué le deseas a Tomás Regalado ahora y quién queda? ¿Hablarían de otro candidato que tú sepas por allí está? No sé, cuando yo hablé con él y discutí este asunto con él, yo le dije que yo estaba dispuesto a cooperar con él en los asuntos que van a mejorar a nuestra ciudad. A la misma vez yo tengo una agenda muy específica que yo quiero lograr y eso no cambia por consecuencia de que no me estoy postulando para alcalde. Y él entendió eso. En algunos casos eso significa que yo voy a estar en desacuerdo con él. Estuvimos en desacuerdo en algunos temas que son candentes, que son importantes para los residentes nuestros y él entiende que parte de este proceso para mí ha sido entender cómo ser mejor líder. Y yo creo que en ese sentido he aprendido y madurado en este proceso y voy a ser mejor, no simplemente candidato, pero mejor oficial electo, mejor padre y mejor... Pero digo, ¿llamarías a tus votantes a votar por Tomás Regalado? ¿Apoyarías? No he decidido eso, honestamente. Sería falso si diría en este momento que yo estoy preparado para tomar esa decisión. Yo no sé quién se va a postular. Yo todavía tengo asuntos en cuales él y yo discrepamos, o sea, eso no ha cambiado de un día al otro. Esto es simplemente una decisión que es en el mejor interés de mi familia y también a la misma vez yo creo que en el mejor interés de los residentes de la ciudad de Miami y de mi distrito. Gracias. Una pregunta. Mirando hacia el futuro para todas las personas que lo han apoyado, ¿piensa que podrían, tras esta decisión, perder la credibilidad? Honestamente no, de las llamadas que yo he recibido, las personas que están firmemente apoyándome, hay muchos que me apoyaron, que expresaron dudas que si esto era el momento correcto al principio. Yo creo que hay muchas personas que se sienten mucho más seguros que yo tuve la madurez para tomar esta decisión difícil y
o sea, tienen más confianza en mí ahora todavía porque han visto en mí una persona que tiene la habilidad de considerar todos los factores y tomar una decisión que está en el mejor interés de la ciudad de Miami. Y ellos piensan en muchos casos que en 4 años yo voy a tener mucho más habilidad de servirlo de una forma más amplia. Gracias. Gloria, ¿te sientes aliviada? Has trabajado tanto en la campaña de tu esposo, lo vas a apoyar, haga él lo que haga. Bueno, nos sentimos en unos momentos tristes porque ha sido una campaña larga para nosotros, pero yo estoy segura que fue la mejor decisión. Y en cualquier cosa, como de un principio de comisionado y cuando se postuló alcalde, lo apoyé y lo apoyaré. Gracias.